السلام عليكم ورحمة الله. غادي نتابع معكم في هذا الفيديو هذا أو في هذا الجزء الثاني هذا لا نوسيون دو تhéorie دي غراف. إذا غنمشو الفقرة الرابعة أو النقطة رقم 4. غراف دان كاري cartésien. Qu'est-ce que c'est qu'un graphe d'un carré cartésien? Tout simplement, après avoir défini un carré cartésien d'un ensemble ou bien un produit cartésien de deux ensembles, maintenant on passe à la notion de graphe d'un carré cartésien ou parfois produit graphe d'un produit cartésien. ببساطة, on appelle graphe d'un carré cartésien, respectivement produit cartésien, toute partie non vide d'un carré cartésien, respectivement d'un produit cartésien. بمعنى un graphe d'un produit cartésien ou d'un carré cartésien وهو جزء مجموعة على شكل جزء من هذاك لو كاري كارتيزيان. ان اكزومبل غيبين لينا ببساطة اشنو هو ان غراف. غادي ناخذ هذه المجموعة هذه مثلا مجموعة A فيها 3 العناصر، يعني يمكن لي ناخذ كتر، مجموعة منتهية يمكن لي ناخذ كتر عناصر كثيرة. المهم هنا غير باش نبسطو الشرح أو التوضيح، عندي مجموعة A كتحتوي على 3 العناصر A1 B. مكيهمش العناصر شنو هما، واش أعداد ولا حروف ولا أي شيء. لو كاري كارتيزيان A2 ou bien A3A وهو A. Le couple AA هو l'ensemble de tous les couples AA, A1, AB, 1A, 1A, 1B, BA, B1, BB. وهذا le carré cartésien de cet ensemble. المربع الديكارتي لهذه المجموعة هو هذه المجموعة، مجموعة الأزواج التي مسقطها الأول ومسقطها الثاني هما عناصر من المجموعة A. إذا A كيحتوي على 3 العناصر، إذا A2 ولا A3A في غيكون 3 في 3 هي 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 باش ما ننسوش شي زوج. إذا الآن غادي ناخذ واحد الجزء من هاد A2 غنسميه جي، غنرمز ليه بجي كبيرة. غناخد الزوج، غناخد الزوج AA هذا، غناخد الزوج AB هذا، غناخد الزوج 1B هذا، غناخد الزوج B1 ها هو، وغناخد الزوج B 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 اشنو نسيت؟ AA A1 عفوا AB AB 1B هنا 1B هو، B1 هو، B فينا هو B ها هو، و A1 ها هو 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. إذا خديت واحد المجموعة سميتها جي، جزء من A2 من المربع الديكارتي ل A، وخديت فيها هاد العناصر هادو اللي رمزت ليهم واللي سطرت تحت منهم باللون الأزرق. AA A1 AB هو 1B هو، B1 il est là، B il est là. دونك هاد لونسومبل هذا سي اون بارتي نون فيد، يعني غير فارغة. إذا جي يسمى ان غراف. دونك جي اي دونك ان غراف. Alors maintenant غندوزو لبعض المصطلحات وبعض المفردات، لو فوكابولير ماتيماتيك.
إذن هنا أشاك غراف يعني أي مجموعة خديتيها جزئية من A2 من الجداء ديكارتي ل A، أي مجموعة غير منعدمة كي يمثلها ou bien à chaque graphe G de A2 correspond bijectivement، أنا غنشرح هاد bijectivement اش كتعني، ce qu'on appelle une relation binaire، علاقة ثنائية بين عناصر المجموعة A، relation binaire entre les éléments de A. bijectivement معناه أن هاد الجزء هذا، هاد المجموعة الجزئية G راه كتمثلها واحد العلاقة ثنائية، ما كيمثلوهاش جوج، علاقة ثنائية واحدة فقط. وعكسيا أي علاقة بغينا نعملوها بين ثنائية بين عناصر المجموعة A يعني سيمثلها ان غراف واحد فقط. هذا هو bijectivement correspond bijectivement. إذا هنايا ou يعني entre éléments de A ou défini dans A، la relation هذه la relation binaire اللي كتمثل هذا الجراف هذا غنقول أنها défini معرفة في المجموعة A. إذا هنا لي relation binaire كنرمزو ليهم بحروف R هكذا بهذه الكتبة هذه هكذا، H مثلا، T مثلا إلى آخره. إذا اي نوت جي وكنكتب R هنا، اش جي اش هنا، جي تي، باش نقول ان جي هاد لو غراف راه كيمثل هاد لا غولاسيون، و لو غراف هنا كيمثل لا غولاسيون اش، و جي كيمثل لا غولاسيون تي. يعني مثلا خديتي مثلا واحد غراف اخر ماشي هذا، راه غيمثل لك واحد لا غولاسيون بينير اخرى، تسميها نتايا ما تشاء، سميها اش ولا تي الى اخره. إذا غادي نمروا إلى شيء آخر وهو لو غراف. غنكتب لو غراف هذا ديالنا وغادي نكتب هكذا جي وغادي ندير ار هنايا. إذا هاد جي هاد لو غراف هذا راه كيمثل واحد لا غولاسيون بينير اللي رمزنا ليها بي ار. ce graphe il correspond à une relation binaire R entre les éléments de A, c'est-à-dire entre A et lui-même, entre A et B, entre 1 et B, entre B et 1, entre B et B, entre A et 1, la même relation. Alors, on a le couple AB, Yentami appartient au graphe de la relation binaire R. On dit A est en relation avec B. A est en relation avec B. A في علاقة ثنائية مع B. واحد est en relation avec B. B est en relation avec 1. B est en relation avec B. A est en relation avec 1. A est en relation avec A. Et on note, notation. Alors, pour dire que A est en relation avec B, on écrit A, on écrit R بيناتهم, on écrit B هنا. A est en relation, je lis comme ça, A est en relation avec B. L'élément A est en relation avec l'élément B. Que l'on représente par un schéma, schématiquement, بهذه الطريقة هذه. كنكتب A، كندير حدا واحد النقطة، هاد النقطة راه كتمثل هاد A، هاد العنصر A، وكنكتب B هنايا بعيد شوية، وكندير واحد النقطة اللي كتمثل B، وكندير واحد السهم كيمشي من A نحو B، de A vers B. يعني pour dire que A est en relation avec B. A est en relation avec B, on le schématise par ce petit schéma. On a aussi AA, le couple AA, il appartient au graphe de la relation binaire R. On dit A est en relation avec A, ou tout simplement A est en relation avec lui-même. A est en relation avec A. A c'est lui-même. Et on note A est en relation comme ça avec A.
A, R, A. Que l'on représente schématiquement par un petit schéma هكذا. هذه مهمة جدا. هذه كندير العنصر A وكنكتب تحت منه أو في جنبه هنا واحد النقطة، وكندير سهم كيبدا من A كيمشي من النقطة وكيرجع ليها هكذا. A est en relation avec lui-même, que l'on traduit par A est un élément bouclé. Ceci c'est une boucle. هذه n'est pas une boucle. Ce n'est pas une boucle. Faire attention ici. A est un élément bouclé. Ou bien A représente une boucle. غنمشيو دابا النقطة الأخيرة وهي la représentation par un schéma du graphe de la relation binaire R ci-dessus. هذه الممثلة بهاد لو غراف. هاد لا غولاسيون هادي. إذا هنا غادي نجي يعني هنا ان شيما باللغة العربية، المصطلح ديالو باللغة العربية هو رشم أو رشم. يمكن لي ندير السكون فوق الشين أو الفتحة فوق الشين. رشمون أو رشمون، ان شيم. إذا غادي ناخد لو شيما غنعملها هكذا. غنكتب لي زيليمون ديال A واحد بي، وغندورهم بهذا الخط هذا. غادي نغلق عليهم هذا الخط هذا وغندير الاسم ديال المجموعة A. إذا هنا على شكل حبة من البطاطس كيف ما كانوا كيقولوا لنا الفرنسيين في السنوات ديال السبعينات والثمانينات. إذا الآن من بعد ما وضعت المجموعة أو العناصر ديالها هكذا، إذا غادي نجي دابا ونمشي لو غراف ونشوف tous les éléments du graphe. غنبدا le couple A. A est en relation avec lui-même. إذا A il est bouclé. Donc غنعمل هكذا. A est en relation avec A lui-même. هذا الكوبل الأول أو الزوج الأول. غنمشي للزوج الثاني A B. A est en relation avec B. A est en relation avec B. une flèche كتبدا من A وكتمشي ل B هكذا. الزوج الثاني. الزوج الثالث تنكملهم كلهم. ان B ومن بعد منه B1. 1 est en relation avec B. B est en relation avec 1. 1 B. Voilà. 1 est en relation avec B. B est en relation avec 1. Une flèche dans l'autre sens. Donc, alors je continue. B est en relation avec B. B représente une boucle, ou bien B il est bouclé. Alors B est en relation avec lui-même, avec B. Ensuite, il me reste peut-être un couple. C'est le couple A1. A1. A est en relation avec 1. Une flèche qui fait le départ de A vers 1. Et ceci s'appelle le schéma ou racham al-khas bi la relation binaire R définie ou bien qui correspond à ce graphe. إذن هكذا أكون قد أنهيت هذا الجزء. إذن إلى جزء آخر بحول الله. إذن لا تبخل لكي تستفيد أكثر من ما تبقى من الفقرات خاصة بهذا المفهوم. إذن لا تبخل بالمشاركة في القناة وتفعيل جرس التنبيه كي يصلك دائما الجديد والمفيد. Alors je suis maintenant à la fin de cette partie. N'oubliez pas de vous abonner dans la chaîne et d'activer la petite cloche
pour recevoir du nouveau sur cette notion.